Infinite Radio Calbayog, a proud member of the KBP. Iba! Infinite time. It is now 10 o'clock in the morning. That time check was brought to you by Nescafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. 10.75 lang ang bawat sachet. Mabibili sa mga butika at supermarkets. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Ako say Nico Lopiba, kapitan sa Barangay Santa Maria, Nabuturan, Davao de Oro. Agi na ko og stroke, kaupat na ko may stroke. Naagi na ko og paralyze. Bangunon na lang ko to sa ospital ro pagkaunon. Hanto diri sa amo ang balay, maglisod ako paglakaw. Nagingon ang doktor, ila kong paoperahan. Kung gasto man og dako, lugos naman ko ka lakaw kay ang akong mga ugat, barado na hinay na kayo ang blood flow. O nga wala jud ko paopera, wala ba ko'y kwarta. Nag-inom ko sa EXL Makabuhay Plus. Kaloy sa Dios na ulian ko. Makalakaw ko karon bisan wala ko operahe. Salamat sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Superior Motor Corporation. Dealer sa dekalidad ng mga surplus nga sarakyan. Sugad san Suzuki Multicab, Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer duwat san Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Apo, kunin mo nga itong aray! Lola, anong nangyari sa'yo? Ang aking balakang apo, parang nag-uuntugan yung mga buto-buto. Ang sakit! Si Lola naman kasi. Ang tigas kasi ng ulo mo. O ito, inumin mo. Dalawa yan ha. Ano ba to, apo? Basta, tsaka na tayo mag-uusap kapag magaling ka na. Alin ba ang masakit sa iyo? Mga daliri sa paa, tuhod, balakang bayan, o di kaya'y mga kasukasuan, hirap tumayo at hirap nang maglakad. Naku kaibigan, uric acid yan at nakakapanghina pa yan ng katawan. Kaya huwag nang magtiis. Eto, the most powerful combination, U8 Herbal Food Supplement. Sabayan mo ng NANS Herbal Capsule. Igil! Aw! Tataw na si Lola ah. Magaling na po kayo, Lula? Oo, diba? Tingnan mo. Yeah! Yan ang Lola ko. At yan si apo. The most powerful combination, U8 Herbal Food Supplement, NANS Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Jovan Appliance Service Center. Jovan Appliance Service Center is the authorized installer and maintenance provider for top-of-the-line aircon brands in the market today. Huwag kalimutan, basta aircon installation and maintenance, ang Jovan Appliance Center ang bahala dyan. We also repair LED TV, speakers, amplifiers, washing machines, aircon, and refrigerators. Book an appointment now at 0917-138-3042 or visit Jovan Appliance Service Center's Calbayog branch at Barangay Obrero in front of Chevrolet Showroom. Sangkay, may wholesale and retail ng skinless longganisa, skinless chorizo, and balonis sa Timoy's Meat Shop. Palitirmi sa Timoy's Meat Shop kay Pasko adlaw-adlaw anira karne san baboy ngan manok. Sertipikado sira sa National Meat Inspections Commission, sanglit safe ka. Ang Timoy's Meat Shop ada na imutang sa Maharlika Highway, Puro-Uno, Barangay Capoocan, Calbayog City. Owned and managed by Rhea Catalan. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Mahilig talaga ako sa kape. Before, gusto ko sa kape na lang akong inom. Pero silang tanan ka nang mathapdos lagi sa akong kuto-kuto. Kani mo panitid ko ani mo dili ra pud ko nagdugay ani kay maski po kung saan ako inom na siya sa kadadlaw, patulo, paupat ana no, pero wala pag ko'y mga side effect na gipahid. Pili na lang po inom og lain pa. Shirley Santillan, 62 years old, taga Kabatian, Davao City. Pruweba sa Mixed and Herbal Coffee. Ang atong kape, herbal ug natural. Walay coffee creamer.
sa Calbayog, Samar. Matatagpuan sa J.D. Avelino Street, Barangay West, Awang, Calbayog City, beside Joy Palace Hotel, near Grand Tours Terminal. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Look alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ang Globe Store experience mo ngayon, mas pina-easy. Mas easy ang Globe Bills payment at reload. Mas easy ang pag-a-apply ng Globe Mobile Postpaid at Broadband plans. Mas easy ang pag-cash in sa GCash. Mas easy dahil may makakausap ka na tungkol sa Globe increase mo. At lalong easy dahil mas pinalapit pa sa'yo. Ang Globe Easy Hub ngayon nasa Super Metro Calbayog City na. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Globe Easy Hub. Globe. Atin ang mundo. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! She may be your friend. She may be your enemy. Definitely, she will speak what it takes to be a catalyst of information. She is Josephine Mendoza. She will bring you the Calbayog Journal on Board. Calbayog Journal on Board. Coming your way 10 a.m. to 12 high noon. Tuesdays, Thursdays, and Fridays. No bias. No exception. Be informed. Be careful. Calbayog Journal on Board. Here on your Info Music Radio 92.1. Infinite Radio Calbayog. Iba! The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect those of the radio station, the management, and the network. Infinite Radio. Iba. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on Board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on Board. Good morning. Maupay aga sa aton nga tanan. Today is Thursday, February 23, 2023. 5 days to go, pakli na liwat ang kalendaryo. Diba? How time flies. Pero even if bagapaspas ang dalagan san rilo, paglabay san mga adlaw, aton gihapon, ipag-igpahinumdum. Nga hinay-hinay la kita pag-atubang. Oh. Na kung kuno di kamera nahihiwi. Tadong na. Aton gihapon ng Panginoon nga hinay-hinay la kita pag-atubang. Oh. San aton mga responsibilidad, obligasyon, o mga turumanon sa kadadlaw. The clock will always be ticking. Padayon ang pagbirik san kalibutan, palibot san adlaw, sanglit kita liwat padayon nga maatubang san aton mga kada adlaw nga mga turumanon. Kung baga sa kuan pa, para kuno diri mabugat, live one day at a time. Kung nano an kinahanglan atubangon nga ng adlaw, atubangon naton. Tapos magplano liwat kita san kanan buwas. Well, may da mga may da mga panhitabo nga diri naton kontrolado, of course, pero iba gud gihapon an may plano ka san imo kada adlaw nga buruhaton. Kun baga sa kuan, nahimo nga rutinary pagmata sa aga, mga mahaw. Puro itong pagkaon, paningudto, panigabi. So asya iton an madidelatar la siton usahay or matitemprano usahay an oras, pero these are, kinahanglan sa naton kinabuhi everyday para kita may ada kusog, di ba? Pagtindog kada adlaw. It is still the Arts Month, February 2023. Sa ano ba sinang pagluwas? Sa Museo de Calbayog, Casa Real, popularly known as Handumanan, ongoing and exhibits nga gin-launch sa City Arts and Culture Office adto nga Martes nga adlaw, February 21, 2023. Kinahimatan ni Mr. Noel Sagayap, kinahimatan 4.
ika-15 ini niya nga exhibit, but ang iya kinahimat-an nga series is ikaupat niya ini. Kan Mr. Noel Sagayap ini art exhibit. Ang first solo exhibit liwat ni Butch Diaz, gingaranan di Butch, di ba? First solo exhibit. And obras featuring Chito Ronyo directed films. So, ongoing ini, sino may panahon, sino ang maruyagon, sino ang interesado, we can always go to Handumanon pagkita sa mga exhibits dito, Panginano. So, kadi kita sa nirestorya sa utilities. Ang Calbayog Water Company sa nga February 20, 2023, ang contractor is Pentaumo International Corporation. Inagtikang na san pagtrabaho san Hamurawon Distribution Line Upsizing Project. Ada ini sa Gomez Street Extension, Barangay Hamurawon area. So, in the same manner, nga pagtitikangan syempre concrete breaking sa tunga Lunes ini gintikangan na nira actually an era calendar days and contract of works nagtikang sa tunga Monday, so may excavation works na tikangan ini nga era gintatrabaho is authorized because they were issued excavation work permit by the Calbayog City Engineering Office, o diba? Ini nga trabaho in magtitikang dida sa Calbayog Post Office area. Ada pa man Calbayog Post Office? Aw kuan pa siya functional. Okay. So siton dida nga area ngadto sa Purok 7 san Barangay Hamurawon. Asya ini ang scope san trabaho sininga nano pa ini? Lalo ito ang title, Hamurawon Distribution Line Upsizing Project. Siya ini ang ngaran sininga project. So, tungod sininga trabaho, aton matatagamtaman ang heavy traffic congestion. Di ba? Ma-imagine nimo. Bisan nga ni diri, waray siyempre, di ba, mag-uukab ka sa kalsada. So, may traffic obstruction iton. So, kung diri, sa tunga waray trabaho, ma-traffic na, heavy. Ang traffic dida, say payana. So, pero ilob-ilob alaanay kita, kay hindi nga trabaho in para san pagpakaupay, san serbisyo pagtagatubig, para nga dasan mga residente, og mga negosyo dida sa Barangay Hamurawon. Nihaga ngansan ginon. Nihaga is Barangay Palanas. Okay. So para ini dida pag-improve sa water servicing ngan, tatagan ta sira panahon syempre adong kit naman sinaringasa. May da naman dida manginurutob kay syempre ginta trabaho, di ba? Ginta trabaho iton kay nano pa ini? Yan na, kay diri mo pa yung serbisyo, tapos naghihimo paagi ang Calbayog water nga syempre, nano ini nga trabaho, this upsizing sa project, di ba? May da ini pagliwan sa tubo, may ada ini. Syempre, antes ka makaliwan sa tubo, kukuhaon mo ang daan, kaya adto man sa ilarom sa tuna, uukabon ni mo iton. So, rurubato na ang simento. May obstruction, pariusan nakadididig nga trabaho sa may Gomez Street. So that ini nga taga naton sira panahon para maninighapon sa aton kaupayan. Aton ungay aksi ni baya. Di ba? Ungay kita nga tanan. It is about our water ini distribution lines. So, hindi naman kitsan pagtaga kuryente. Ang kuryente. May letter dida sa ato nabasaan ini nga NGCP and National Grid Corporation of the Philippines. Ini nga may other letter addressed to the General Manager sa Melco, Mr. Larry O. Dawisan.
OIC General Manager. Nasiring dida, please be informed that we are scheduling power service interruption to Submelco 1. Details are as follows. February 25, 2023, tikang alas 8 san aga ngadto san alas 6 san early evening. 1800 o 1800 hours. Alas 6 ito na, no? So, nasiring, dida, na may 50 MVA transformer Calbayog substation. Annual preventive maintenance and activities ini. Tapos, dito naman sa Calbayog, Palanaskara, 69 kV, replacement of overhead ground wire, insulators, and cross arms. Tapos sa Calbayog Bliss, 69 kV transmission line, stringing of conductors, installation of cross arms, and installation of disconnected switch for GT Energy 69 kV lines. Tima, may ada sini caption nga entire unaffected areas sini. Entire Calbayog barangays, including Oquendo and Tinambacan districts. Samtang ang mga barangay along the municipalities of Santa Margarita, Gandara, Sanore, Matuginaw, tarangnan ang pagsanghan, madali ay nga pagparong san kuryente ang matatagkamtaman for about 30-minute interruption between 6 a.m. and 7 a.m. Ngan another 30 minutes sa kulop between 5 a.m. and 6 a.m. para isolation, load transfer, ngan normalization process. So, pagsabuton naton ini. Well, anyway, we have until tomorrow san update sini ano kun madayon kun diri kay usahay naghihimo sira nagpo-program sira activities but things get in the way san schedule may diri na dadayon may ada so far yan na asya ni an schedule and letter addressed to Mr. Dawisan is dated February 16. So this is about 1 week ago. So things may have gotten in the way. So aton inig follow up buwas. May programa pa man ang Calbayog Journal on board. Buwas san the same time, 10 o'clock to 12 high noon. Ano? So asya adto an mga nano pa ini? An mga kakurian, difficulties because para pag-improve sa services, necessary nga magbuhat sa trabaho sa tubig, pagtaga tubig asya man. Di liwat sa pagtaga kuryente asya ngahaw. Ang diferensya sa tubig kay adi sa ilarom sa tuna. Ang kuryente ato nang bibitay ang mga kuryente wires. But then again, these are service interruptions. No. So, asya ginsiring nga tao lang po. Kailangan ng maintenance. Diri itong tao baya, pero tao ang nag-deliver sa services. So, yan ang nga pangorason in dito sa provincial capital grounds, may ada may ada turnover, hay natungakon ko diko. O, diba? May kudigo akdi santo. Anay. Siya ini. Nagpanic ak kasi in the morning. I have to take examinations, online exams. Tapos, adi. An activity dito sa provincial capital. Dito sa, ano pa ito? An covered court inside the capitol grounds. Ano? May ada dito handover ceremony of medical supplies and equipment for Basay, Marabot, Matuginaw, San Jorge. Tapos, turnover of key for ambulance para San Matuginaw. Ini is from COICA. Correction sa COICA is Korea International Cooperation Agency. Ini nga mga turnover yan nga projects is also in relative
An implementation sini is relative to the COICA Maternal, Newborn, and Child Health Project in Eastern Visayas. O, diba? Yan na ini, 10 a.m. So, it might be ongoing dito. So, wala kita maka-attender, because, parang aside from Katbalogan siya, very short notice, we have scheduled activities for today. So, parang diri kita, wala kita maka-andam. Bisan kung mag-send kita representative na to sa Katbalogan in Baga Ora-Orada. So, particularly sa namon, wala kami sarakyan, mamamasaheros pa, or even kung may sarakyan, magagasolina, So, ang proceedings nira is blessing of the equipment and ambulance. Tapos, siya na ito, project team, Province of Samar, opening prayer. Tapos, may ada welcome message sa Provincial Health Officer, Dr. Madeline H. Ampatin. Tapos, handover of land ambulance, medical supplies, and equipment. It will be made by Mr. Bonifacio M. Calapan, the Operations Manager, Visayas Field Office. Mr. Ajab Aram Makapagat, Operations Director of the World Vision Philippines. And Mr. Jiwan Jeon, Project Director, World Vision Korea. So, parang nakita, na-meet ko na ini si Mr. Jeon. So, and mag-accept, of course, it has to be the Honorable Shari Antan, Governor of the Province of Samar, and Miss Honorable Josephine Mendoza, Municipal Mayor of Basay Samar, Attorney Percival Ortilio Jr. of Marabot Municipal Mayor, and then Honorable Yoncio Digia, from San Jorge, Municipal Mayor San Jorge. Then, Honorable Arandi Bollier, the Municipal Mayor of Matuguinao. O, diba? So, asya ini ang mga aadto sito niya na nga ceremony. So, dinhi naman sa Calbayog, liwat, may ada office blessing and dedication ceremony. Niyan ini nga kulop. Koy kagihapon because they are opening a branch dinhi sa Calbayog City. February 23, 2023. 3 p.m. Oo. Ini nga may ada pag-abrihan nga opisina pareho gihapon. This is one of the programs under the Maternal, Newborn, and Child Health Project in Eastern Visayas of COICA. Oh, diba? Asya ini ang mga program. So, I don't know if diri kami sure kung makag-cover ba kita ngadto. Well, anyway, basta asya ito an opening. The office will start parang functions nira officially after the inauguration, right after. Tapos, we will see to it that, hibaruan naton ang era services kay go over din sa Ciudad San Calbayog particularly, or ito nga opisina, what does it cover san sini. So, this is a good news actually kay kanan maternal, newborn, and child health. An ira tatagan doon sa ira mga programa. And of course, ipapahibaro gihapon naton nga dinhi sa Calbayog City may ada na real estate appraisal services and Martinez Real Estate Appraisal Services nga ada na himumutang sa number 7 M Square, Kahorao Street, Barangay Balod dinhi sa Ciudad San Calbayog. The appraisal services cover land buildings, machinery, and equipment. Nga siya, pinapakalas na. Hingkalasan din niya na akong sapit.
The appraisal services, I repeat, will cover land, buildings, machinery and equipment, and include motor vehicles, transport and heavy equipment, marine vessels, furniture, fixtures, and office equipment, as well as other chattels for various personal and corporate purposes. The proprietor, Engineer Cesar A. Martinez, is a real estate appraiser and a mechanical engineer with PRC numbers 0001-580 and 005214. For inquiries and other details, please contact mobile number 0968-851-1870 or email at camartinez.valueware@gmail.com. In today's edition of Calbayog Journal On Board, we will have Captain Jefferson Mariano, Chief of the 8th Infantry Division Public Affairs Office. He will tell us updates and details of the Stormtroopers. Diba? May inabot one company from the 4th Scout Rangers Battalion, tapos may dapat 2 battalions nga inabot, tapos may NPA encounter in Borongan. We need to, update sugad sa niyaging saad. Diba? We have set the date last Tuesday and he will be with us via Zoom. So, antabayanan po. And before we go further in this program, let me remind you that this is Calbayog Journal On Board here at Infinite Radio Calbayog 92.1 megahertz on your FM band through its station manager, Mr. Ricky Brosas. We are live at Infinite Radio Calbayog Facebook page. Cross-posted us also live at Calbayog Journal, Samar Island Bulletin, and Calbayog Noon Facebook pages. We are also live at the YouTube channel of Infinite Radio Calbayog. And of course, we have our technical division who will be here to guide and guard throughout the program. This is computer engineer Christian Donceras on the reins, and of course adis na akong sapit gyapon takin naging kakalasan siya kung may may message si Mr. Larry Brown, and yan nga aga adis si Mr. Jason Obong. Naka-happy birthday suit. Aw diri gad nga happy birthday. Happy birthday t-shirt. Okay, ang birthday suit ko no. Maram kam ko nanon birthday suit. Oh, birthday suit. Pagkatawo nimo naman nimo sulot. Di ba? Waray. Oh, di ba? Siya itong birthday suit. Yan na si Sir Jason nakapula. So dire itong birthday suit kay pula ya t-shirt. Naka-happy birthday attire. Di na birthday, Sir Jason. Di ko siya tipaupod sa diya birthday. Well, anyway, adiyan na pipira nga pahinumdum. Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high-quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na. Are you looking for a construction firm that would make your dreams into reality? Hamasoto Builders, the leading construction firm in the city, offers high-quality services and breathtaking designs. Make yourself comfortable and let us do the job. For
inquiries, call us at 0955-79527774 for smart users and 0917-1128503 for TM and Globe subscribers. Or contact us in our Facebook page, Hemasoto Builders. Hemasoto Builders, your dream house we build. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony may tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Lucas Monteverde, taga Bangkal, Davao City. Usa ko ka negosyante, hago akong lawas, pamaol, panuhot, ug uban pa nga mga sakit-sakit. Dugay na ko nakadungog aning Gabon Herbal Oil. Akong disulayan, nawala akong panuhot, pamaol, ug uban pa nga mga sakit-sakit sa lawas. Akong aghat sa inyo, sulayi, gamita ang Gabon Herbal Oil. Makaayo ni, makatabang sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Number 1, sulbad sa panakit sa lawas, Gabon Herbal Oil. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Fiber internet at cable TV in one? Sa Phil Product Service Television lang, meron yan. May internet ka na, may cable ka pa for as long as $999 kada buwan, sulit na! They offer 5 Mbps up to 50 Mbps pure fiber internet connection plus free premium cable TV channels. Phil Product Service Television of Calbayog Incorporated is located at Bernates Compound, Barangay Calbayog, Calbayog City. Phil Product Service Television of Calbayog Incorporated, connecting communities, creating connectivities. For more information, please text or call 0917-320-5871. Ano ba yan naan marasa nga sura? Ay tama! Lechon manok! Sangkay, sa Rose del Lechon Manok na kita. Marasa ang timpla, barato pa. Bisitaha sira sa Purukwan, Maharlika Highway, Barangay Capoocan, Calbayog City at Bang Sandan Eric Ice Cream. May daliwat branch ang Rose del Lechon Manok sa Purukwan, Pandayan, Barangay Obrero. Maaram ka ba ka radyo? Nga labot san kakaibang arasa san halo-halongan siopaw, patukliwat sa new Rebelitos Refreshment an marasa nira nga spaghetti. Sino ba naman ang diri matatakam san ira palabok, batchoy, ngan kick burger? Paborito liwat san Calbayog nun an ira dinuguan ngan cassava cake. Rebelitos, since 1963, the place where distinct halo-halo was built, located at Magsaysay and Rueda Streets, Calbayog City. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ion Petroleum, your trusted gasoline station in the city, located along Maharlika Highway, Barangay Capoocan, Calbayog City. Quality and affordable printing for all occasions? Carl Print got you with all your printing needs. Come and visit Carl Print Enterprise because there's something that only Carl Print can offer. Carl Print Enterprise gives you the top-of-the-line printing in the city with their newest technology in printing. Direct-to-film printing, perfect image output, and higher quality prints to any printable materials. Carl Print is located at Kahurao Street, Calbayog City. At Carl Print, our print will surely make you smile. Timoy Hardware and Construction Supply. Bago ngayon mapapalitan sa barato nga hardware and construction materials, probariyan nila serbisyo. Pasyada sira sa Purok 2, Lona Street, Narkalangkaan, Maharlika Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Para sa niyo order, tawagan Timoy Hardware and Construction Supply nga gintatagiyahan ni Christian Dalicano nga Ria Catalan sa 0956-897-0765 nga 0997-420-0630. Timoy Hardware and Construction Supply. Ang hardware na kukumpleto sa hinahanap mo. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Okay, so adi kita balik aton gihapon anay pasalamatan an aton mga iba pang sponsors sini nga programa padayon naghahatag sa assistance on para hipadangat ini nga programa nga sa naton mga mamarati. Si Congressman Stephen James Jimboytan through the Congressional District Office in Calbayog City. Thank you! The Samar 1st District Engineering Office, Department of Public Works and Highways through District Engineer Raulito Yangzon. Thank you! The
The Morjani Group of Companies operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan, as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. For the best tasting pizzas in town, go to Greenwich Calbayog. Greenwich Calbayog is located at the ground floor of Gaisano Grand Mall in Calbayog City. The 5-star Superstore, also located at Navarro Street, Calbayog City. 5-star Commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street. The Calbayog Sula and Trading at Magsaysay Boulevard. Miss Sally Roleda. Thank you! Miss Sally Roleda of Sai Boutique and Gift Shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa. Sai Boutique and Gift Shop and Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For a classic selection of imported clothes, for formal and casual dressing, visit Sai Boutique and Gift Shop. Besides Sai Boutique is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that we deserve. So, an amon naliwat siya na pag, nano pa ini? How do you say sorry? Pangaro sa iyo pagsabot, nga anaptod kanina gin para announce nga guest ko, no? Hindi rin makaka-attender, kay tinawag siya actually yan na. Oh, diba? Actually, namon appointment, namon pag-schedule was ginsarangkutan namon adto sa tunga Tuesday morning. Pero naka-schedule, nagpreparar sa questions nga iya babatunon, and then all of a sudden nanatong oras tinawag. At past 10 o'clock, I was already, talking dito sa radio program. Nagsiring, nga diri siya makaka-attender, yan ang adlaw. Kay nano daw la. Well, si Captain Jefferson Mariano is, the head of the Division Public Assistance Office of the 8th Infantry Stormtroopers Division sa aton Philippine Army, So, of course, we understand nga, siyempre, may mga panahon, labi na yan na kay busy sira sa operations. Ini nga, next time po, promise, next time nga mag-set kami schedule, tapos, we will have to ask for itong mga ready nga representative nga kunwaray siya may ada mahisa sa liwan who is authorized to answer questions and talk about the performance and updates, details sa aton Philippine Army din sa Eastern Visayas. So, in the meantime, yan nga mga pangurason, ini nga, nano ba ini? Nga? Well, anyway, damo man na naton pag-irestoryahan, mamimilingkit didi sa naton mga, angay pag-irestoryahan niya na. And first and foremost, diba, by ada didi from Congressman Stephen James Jimboytan, diba? Kay earlier this week, inini nga semana, an aton representative of the 1st Congressional District of Samar, of course, with the presence of Calbayog City Vice Mayor Rex Daguman, ginbisita sa Regional Management Team of the Department of Social Welfare and Development, DSWD, for Eastern Visayas, headed by Regional Director Grace Subong. Si Congressman Jimboytan was provided with updates on various social amelioration projects of the DSWD in Samar 1st District. Among others, naghatag si Regional Director Subong
in san mga update, san mga nagpapadayon nga social pension program, health and wellness advocacies, participation dida sa assistance programs to families nga apektado sa armed conflict, assistance to individuals in crisis situation, and the 4 Ps programs. Ginirestoryahan gihapon ang importansya sa interagency cooperation para sa manilampuson nga mga program, particular na ang suporta sa local government unit ngan district representatives may kalabutan sa logistics and legislation. Sumalakan Congressman Jimboy Tan, iya gihapon gin papatapod ang hulos nga suporta sa Office of the Congressman dinhi sa 1st District sa Samar para sini nga mga program sa DSWD. Diba? Asya ito an update from the Office of the Congressman and from the DSWD Liwat. So, istoryahan natin ang Calbayog Football Association, di ba? Saan ginbabasa natin ang press release about the football team of dinhingagin sponsoran sa Stormtroopers, particularly ni Major General Camilo Ligayo, an 8th Infantry Division Commander, nga nag-uyag dito sa Thirsty Cup sa Cebu. Ang aton nga liwat Calbayog Football Association in may ada ungay dito sini nga Thirsty Cup sa Cebu. And inikuno nga era team is sponsored by of course, the congressman of the 1st District of Samar, si Congressman Stephen James Jimbitan, and aton City Mayor Raymond C. Uy, and City Vice Mayor Rex Daguman, and then the President, CAFA President Antonio Pueblos, the City Councilors, ngansan iba pang football enthusiasts an ira didto ginuyag is that pera era daog pasta didasan total standing is second sira duha sira nga second and Calbayog ngansan an University of Cebu tag 7 points, second placer and first placer an San Carlos nakakuha 8 points. Di kita sa maaram sa details but aton sira gihapon imbitaron nganhi how it is to be in the football team of Calbayog City So we will get in touch with the team para sa details. Paagod man kita maka provide maka-serve inspiration ngadto sa aton mga football enthusiasts dida kay football soccer very physical iton di ba kinahanglan diri ka diri ka maluya-luya kay field game it is even track and field and classifications iton Sir Larry kadati di Sir Larry siguro athlete good ini siya sadto di ba so asya ito na aton pag serve inspiration we will invite them ining so far an aton Samar Island Medical Center di ba ginirestoryahan naton nga an $500 million dida sa pesos asya to kaya para I was taking an examination nga online sanglit nare-retain sa na akon hunahuna about dollars ini hindi nawaan na lak ni radidi ini nga balitaw di ba dida sa General Appropriations Act
of for 2023, ining an allocation for the Samar Island Medical Center inabot sa $900 million. Tapos na sayuran naton from the information officer sa Department of Health nga $400 million pesos nga di sa ano ba kay ang dollars pinilit sa na akong dila. Siguro may dollars nga tiabot. 400 million pesos and igma-manage sa Department of Health. Kuha naman, 500 million pesos DPWH ang mag-implement. Although, sa ito nga aton interview, waray kita masasayod kung nano nga DPWH ba sa regional office or DPWH sa Samar 1st District Engineering Office. Ang aton sources actually didi sa local government in waray pa update on how it is going to be implemented. Although an ira participation during monitoring is siyempre kay Calbayog man ang location. As ito nga nakakaupod ang monitoring team sa Samar 1st District Engineering Office. So far ginito kasi sa regional office, on top of our calls nga dirigin babaton and messages nagre-reply pero when asked about SIMC and this is reality ini kaya adi sa naton ini messages nagme-message na nga ni kita about siton updates and implementation of siton na 500 million project is an reply sa aton is nasiring nga we did not receive your message. So we sent the message twice, pero sinzone na laadan ikaduha. But anyway, we hope nga tatagan kita nira panahon. They might just be very busy. Pareho kan Captain Mariano, busy. Inabot san oras nga diri sira available even kung naka-schedule. Sige la. We understand that. And ato naman la dinhi is because diri maliwat kita pwede masiring standby ka in kaso diri si kuan umabot diri kita sito nagpa-practice so that kung talaga pareho na waray diri siya available na ini nga ato nala ini pag how do we call this, we fill in the vacuum they have created kay syempre di ba naton sira mga empleyado diri liwat naton sira mababasol kay may ada sira iba nga serbisyo. Ini nga an aton dinhi pag imbitar sa ira is pangaro pabor, nangangaro kita sa pabor, tagang kita nira oras para sa nga mga aton mamarati dinhi sa radyo ngansan an aton syempre followers dida san aton live streaming in aton inigin aton gin sira gin aalayon ginaaro and besides may daman sira mga mga information officers so ato dito sila ginimbitar ngani para makahatag sa aton impormasyon iton ba nga impormasyon nga tikang good san era opisina about san services, mga serbisyo nga kaangayan abot san tawo tikang siton nga particular nga office. So, but anyway, syempre bisanano naton nga ka-diligent on invitations. Siya iton may panahon talaga nga diri naabot. And then of course, we are very thankful at the end of the day, thankful pa din kita kasi we are informed nga diri sira available. Parang diri kita na si sin zone or diri kita nag-ghosting. Di ba? At least we are informed. Ini si Sir Larry, nag-ghosting ka na, Sir Larry. Basta. Pero just recently, di ba, nag-ghosting kita one time, local guest. Di rin nala natin otrohon kundiin siya nga opisina. Basta may experience kami sa ghosting. Yan na naman, ini nga totally not ghosting, pero asyeton, diri siya available
kay busy. May da sira ginlakat. Kasi an explanation sa aton sadto during the media reorganization sa press corps na siri nga the DPAO, ang DPAO, ang Division Public Assistance Office, particularly MARIANO, an information team is an ira schedule is syempre kunhain si COM8 adtos liwat sira. So yan na, syempre wala kita sumati kunhain an ira location but they are not in the camp. So may da sira ginlakat nga importante. And then sa pagpadayon sini nga aton programa, kita laan ay sini an mag-aasay-asay, magbibiling kita sa mga impormasyon nga kaangayan naton paabot nga dasan aton mga mamarati ngan sumurunod ini nga Sir Larry, ikaw anay ay namaktuwing. Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high-quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na. Are you looking for a construction firm that would make your dreams into reality? Hemasoto Builders, the leading construction firm in the city, offers high-quality services and breathtaking designs. Make yourself comfortable and let us do the job. For inquiries, call us at 0955-79527774 for smart users and 0917-1128503 for DM and Globe subscribers. Or contact us in our Facebook page, Hemasoto Builders. Hemasoto Builders, your dream house we build. This is Infinite Radio Calbayog 92.1. Number one. Aquanoy, kakaiba ini kay diri la basta mineral water, kundi purified drinking water ang mapapalit mo sa Aquanoy. Syempre, kayan amon ungara nga healthy an imo panlawas. Pagdali na, tawagin ang Aquanoy para magpa-deliver ka na. Adi ang numero 0917-116-3448. Numero 0917-116-3448. Ang Aquanoy, abri Lunes nga da Sabado, alas 7 san aga nga da alas 6 san gabi. Ngan alas 7 nga da alas 12 san udto naman kada Domingo. Ang Aquanoy, ginpapanag-iyahad ni Nonoy Agban. Ada na himumutang sa Purok 5 Barangay Hamuraon, ngan may ada branch sa Maharlika Highway, Purok 1 Barangay San Policarpo, Ipaw, Calbayog City. Ang tinderayo nga halo-halo sa Katarman, aadi na sa Calbayog, sa En Grande Restaurant, legit. Sakto ang tamis, flavorful, ngan refreshing. Available liwat sa En Grande Restaurant ang best-selling beef burger, value meals, ngan drinks to chill. For delivery, contact 0956-643-1990 or 0985-571-9555. En Grande Restaurant is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day and is located along Maharlika Highway, Purok 1,
Barangay Capoocan, Calbayog City. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Pagtaas akong edad, daghan akong balatian, daling maluya, rayuma, stress. Hangtod nga nisulay ko paggamit sa EXL Makabuhay Dietary Supplement. Sulod lang sa usa ka semana na sinati ko na nga dunay kausaban. Hinay-hinay nga mibalik ang kalagsik sa akong panglawas. Salamat EXL Herbal Capsule. Kini si Josephine Mendoza gikan diri sa probinsya sa Surigao del Sur. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Superior Motor Corporation. Dealer sa dekalidad ng mga surplus nga sarakyan. Sugad san Suzuki Multicab, Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer liwat san Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. Minsan, mas takot pa tayong kumain ng paborito nating pagkain kesa sa high blood. Kaya ang resulta, madalas hindi na sapat ang ating nakukuhang nutrisyon dahil laging kulang ang pagkain. Huwag matakot kumain at huwag matakot sa high blood. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. Pinapanatili nitong normal ang iyong blood pressure kahit lagi kang napapakain. Stay safe and stay away from hypertension. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. High blood ay siguradong tanggal. Ang Calabo with garlic plus lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Marami na ang gustong maka-achieve ng mala-artistang kutis. At dahil dyan, marami ang sumubok ng iba't ibang paraan para lang magkaroon nito. Ang hindi alam ng karamihan, nasa butika lang pala ang sagot. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. Tama ang narinig mo. Ito ang sikreto para magkaroon ng mala-artistang kutis. Charisma Kojic Soap. Piliin mo ang may napatunayan na. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Jovan Appliance Service Center. Jovan Appliance Service Center is the authorized installer and maintenance provider for top-of-the-line aircon brands in the market today. Huwag kalimutan, basta aircon installation and maintenance, ang Jovan Appliance Center ang bahala dyan. We also repair LED TV, speakers, amplifiers, washing machines, aircon, and refrigerators. Book an appointment now at 0917-138-3042 or visit Jovan Appliance Service Center's Calbayog branch at Barangay Obrero in front of Chevrolet Showroom. DJ's Lechon. Lechon nga makaon-kaon. Always fresh and baboy nga iragi ni Lechon para sigurado nga maragutok ang panit nga iyong kakagdon. Para sa liwat ang timplada sa DJ's Lechon at siya patok sa ira sa bisan nano nga okasyon. For orders, bisitaha ang DJ's Lechon sa Barangay Calbayog, Calbayog City. Ang DJ's Lechon ang paborito sa mga DJs parihas sa akon. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. And it can also cure dysmenorrhea and irregular monthly period. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by HerbsMed Pharma. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Kinomol Construction Supply. Kumpleto, barato, malaksi ang serbisyo. Mapapalit sa Kinomol Construction Supply and high-quality hollow blocks, gravel and sand, ngan iba pa nga construction materials. Bisitaha ang Kinomol Construction Supply. Dida sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Para sa new order ngan delivery, tawag o i-text sira sa 0926-997-8491. Kinomol Construction Supply is owned and managed by Catherine Rona.
Good morning Calbayog. Basta malinamnam, maragutok ngan marasa nga lechon, waray na iba kundi Antonius lechon. Iba ini kay labot san tama ang timbang san kinilonira nga lechon baboy, rasonable liwat ang presyo san Antonius lechon. Ang Antonius lechon nakarawat orders para san iyo panginanglan sa bisan nanong okasyon. Para san orders tawagi sira sa 0905-690-1709. Bisitahan nila pwesto dito sa Caramel Subdivision. Antonius lechon sigurado nga swak sa bulsa, sopa sa inyong rasa. Antonius lechon, walang daya yan. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Okay, we are back. Okay, ini nga pag-iiluban niyo yan na nga ako la usad. But anyway, we have a lot of press releases to read, tikang gihapon ini sa Stormtroopers Division. So ini nga press release actually is nagpapahibaro la sa aton nga may da kita nagkaabot nga duha nga batalyon. But to the really real purpose of which dapat ginhatag nga information ni Captain Mariano today. So anyway, we have to read the press release. Sereng. Army deploys 2 additional battalions to boost anti-insurgency campaign in Eastern Visayas. The 8th Infantry Stormtroopers Division welcomes the arrival of 74th Infantry Unbeatable Battalion and 42nd Infantry Tagapagtanggol Battalion at Government Center, Palo, Leyte. Welcome ininira. So, said battalions will be placed under the operational control of Joint Task Force STORM and will help sustain the gains of the Stormtroopers in successful implementation of its campaigns. The 74th IB is one of the battalions of the 2nd Infantry Jungle Fighter Division prior to their deployment in Eastern Visayas. Pamati ko ang 2nd Infantry Jungle Fighter Battalion is based in an ira main camp is in Tanay, Rizal o ato sa Luzon. Ang 74th, prior to their deployment in Eastern Visayas, 74th IB have made significant accomplishments in the fight against the Abu Sayyaf group in Basilan province. The unit also made significant contributions in the campaigns of the Western Mindanao Command under the operational control of Joint Task Force Zamboanga. Meanwhile, the 42nd IB of the 9th Infantry Spear Division also showed exemplary performance in the conduct of offensive operations against the Communist Party of the Philippines New People's Army operating in Quezon and Bicol area. So this speaks of, kung nanon ira kapas, nanon ira naging past performance. So we cannot assume, of course, direct pwede di magpinasagad nga based on their experience bangin kunano an ira tatrabahohon dinhi, we have to wait for authorities to talk about it. So the unit have been assigned to different areas in the Philippines: Camarines Sur, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, and Sulu. Diba ini nga mga lugar magamaram gud kit nga conflict kuan gud ini conflict stricken areas. So the unit also contributed to the liberation of Marawi City, where they took part in the 6-month fight against the ISIS Mauti group. Significant accomplishments in Zamboanga del Norte was also recorded as they were able to neutralize key NPA leaders and personalities and were able to dismantle the regional leadership of Western Mindanao Regional Party Committee. With their deployment in Eastern Visayas, the commander of 8th Infantry Division, Major General Camilo Ligayo, said that the 2 additional battalion will boost the anti-insurgency campaign
in the region, especially that 4 of the last 5 remaining guerrilla fronts in the country is located here in Region 8. The division is in the winning momentum in dismantling the 4 active guerrilla fronts in the area of operations. Thus, an additional force would be great as we continue to strike hard on the communist terrorist groups and will shorten the time in attaining a strategic victory and to finally put an end to this insurgency. The higher headquarters of the Armed Forces of the Philippines is very supportive from additional forces to war-fighting equipment. They really ensure that we are fully equipped in this fight. And definitely, in no time, we can totally eradicate the CTGs, communist terrorist groups, in the region, Ligayo said. Last February 17, February 17, 2023, Friday last week, the 21st Scout Ranger Company belonging to the elite force of the 4th Scout Ranger Battalion has also arrived as an additional forces to help end the decades-long insurgency problem in the region. Since last year, a total of 4 additional battalions have been deployed to Eastern Visayas that will contribute in the internal security operations against CTGs in the region. Diba? Regular forces, kinbugngan upat. So, meaning, well, correct sigon nga ang Philippine Army, the 8th Infantry Division, is now really, naniniguro na gud sira. I mean, at the height of their operations, dikit maram kung height na ito niya na, or they really are intensifying operations kay mamayan upat nga battalions. Duha yan na. And there was this, anako na hibaroan, ang 3rd Scout Rangers Battalion nga dinhi sa Calbayog nagland, ano. And then, an usap pa, ini nga, one company man la ini sa 4th Scout Rangers Battalion, ano, inabot gihapon. So that, based on their experience, we are confident na siguro it will, ano ba talagang target? Total eradication of the CTGs operating in Eastern Visayas. O, diba? So, asya ito na naton update san Adi, nawablanko kay namamati ak sandid to nagtuktok. Sorry po. Ini nga aton ini anay padayunon nato ni Restoriano. Ini nga asya iton nakikita naton didi sa photos kanina gin para flash ad to ni sa live streams and photos and arrivals and of course the honors and welcome honors nga ginhatag sa era. Oh, sige, diba? And we are still, looking for copies of the speeches and battalion commanders nga nag-erestorya and then iba pang mga updates san siningat pagkaabot nga mga battalions ngan kunhain particularly an era assignment diin sila magkakampo an san kunano an malalauman naton from them. O, diba? Asya iton an aton yan na baga aton unta karuyag ipahibaro nga san aton mga mamarati. Pero antabayanan lang po natin because kung dirit talaga natin siya makuha live streams through the live streams via Zoom, ining maniningkamot kita maka-interview kasi kita sa video interview. Ito nga panahon nga i-replay nala naton nganhi kay kakatuon ta nala talaga siya dito kung sano siya libre kasi may time nga libre siya pero waray kita radio program so he cannot be accommodated live sa aton
dinhi sa Calbayog Journal on board. So kung aton siya makakuha kita sa diya schedule, try kita video interview with him so that we can be updated saan aton nga. Itong natikang talaga dito sa era nga impormasyon. So that aton naman confidence that, the government is really, and sincerity sa government pag libre sang tao from insurgency kay nakakaapekto talaga sa aton mga panginabuhi dinhi san aton diri la sa kinabuhi pati gud panginabuhi pati gud ang kinabuhi nga san aton labi na gud ang very vulnerable san mga recruitment ini nga kabataan kabataan nga syempre they wanted their place in society outside of the family so asya iton an madali madara may dagihapon kita kabataan nga karuyag nano pa ini may da sira nado bayara kareg signon iton nga ma-recognize an ira abilidad an ira mga syempre tapos pag ikaw kasi nakikita nira nga may potential siton nga mga areas sa parang may daka drive for recognition gin take advantage iton san mga propagandists san ini nga NPAs nare-recruit ka tapos all of a sudden you realize pero yan na baga because of the activities san operations nga ginihimo san infantry division ini nga damo na an ira nakukuha mga kampo particularly didi sa Northern Samar didi sa Eastern Samar lately an Borongan where one NPA was killed dida siton nga era operations encounter man liwat adtol ngani so asya iton nga aton unta karuyag hibaruan ipahibaro sa iyo but anyway we have some other time ini nga kunano gud an katuyuanan san pagdugang san mga forces dinhi ini nga aton man iton ya na nagpipinamiling kita sa details ini nagkadamo nagkakasulod ini nga adto para sa adto nga nagpakiana didi sa Calbayog Journal inbox liwat may nagpakiana sa status kuno kay may commitment order naman an korte dida san suspect san Aquino ambush related cases ini nga aton kareg sa iyo igpahibaro nga waray kita pakakakuha updates from the Bureau of Jail Management and Penology dito sa Calbayog District Jail. Kay an aton mga numero nga gintatawagan, syempre natawag kita anay to set an appointment kay di ba kaharayo nga to sa gadgaran. So unfortunately, I have 2 numbers nagpaugop na sa regional office to to have an appointment with the jail warden. Pero so far, it has been a week's effort. Mga 9 days na siguro kadag effort. Di rin man kit masiring every day. But every other day, tatawagan naton sira, particularly in the morning, try naton sira, syempre, within the hour, like from 9 o'clock to 10 o'clock unta, we try several calls. Tapos in the afternoon, we try several calls liwat. Pero it's either the phone is just ringing, tapos, or it is out of coverage area. Two phone numbers locally. Tapos, may dapakit experience nga. I was calling one number sa usang jail guard adaadto, and then I got another call na siring kay nano kuno kay nagpapara miss call kay kadamo sa akon kuno miss call sa number sa iya asawa. Hala baya. Tapos, syempre, nabiktima na akliwa. Kalain daw. Diba? Oh, so, but anyway, gin-reply naton siya, tigang naton siya, gin-reply nga. Gin-message ko kay parongan manak niya phone. I could have explained it
sa iya, to her ka, asya iton. Kin-message ko na la siya nga, for all you know, this is an official number. I am from Calbayog Journal. Nagtatawag ak sini nga usa nga number na sa ring ak because this has been given to me being employee sa BGMP. Waray na siya magtawag-tawag sa akon. Diba, asahan pa nila ang 61 years old. Hindudahan. Siguro latini. Hala baya. Kalain daw. So, asya ito na naton may hatag, ini nga aton na lang angan-anganon. Basta this will all come. Excited in taon lot sira sa updates sa pa ini sa ito na cases. Pareho sa updates tikang sa naton Philippine Army. So, aton iton tataling yung haon po. Promise. Nga tagila kami panahon, pati ang SIMC. We would like you to know that we are making efforts nga para makakuha kung kita sa tukib na impormasyon para sa iyo. Well, this is about time nga baga ang tao, syempre, vigilant na yan. They are watching on, the implementation, particularly kay nag-value administration, di ba? And then, ang mga projects, yan na nga time, ang projects nga na-award, hindi naman kita sa Department of Public Works and Highways, is that ginhahatag na sa aton ang information, sa awarded projects, including the project title, the location, and the contract amount. So, di ba? Ang contract amount, ay naman dida kuwan. Bali kasi, ito nga contract amount included dida ang false work. Nano ang false work? Ang mga trabaho, itong nano pa ito, ang balayan man sa ang tawag, ang mga porma, ang mga horma, ito mga antis ka magtrabaho, may daan ay paghimo building, di ba, naghimo ka anay san imo. Tas included din paghimo nano pa ini, an bunkhouse. Included sa project cost iton, an false work. Pili nga, nano ba ang paghimo san mga pundasyon, papareho san mga balayan man situnan ako nahimo. I forgot about the term. I was in the business mga skeleton kono. Diri may da pa. Iton nga may da ka anay himo ga may ginihimo ka anay nga balayan tas para siton imo sa sakan like paghimo san beam ngani may porma, di ba? Porma, false works iton ang tawag. Gastos iton, ungay iton dida. Anaton naman laging hahang niyo sa aton mga mulupyo in the communities where these projects are nga para diri ba maura-ura ang traffic congestion kay it will naturally makaka-cause gud iton traffic issue kay naman ada sa kalsada ang gintatrabaho, ang dalagan sa mga sarakyan, ada manggod sa kalsada. So, nato na rin hangyo nga hinahinayo naton pag istorya, ada nga magbutang traffic signs, traffic lights, ngan san tawo nga manginginano sini nga pagpadalagan sa traffic. Di ba? So that, para maupay ang dalagan sa implementasyon sa project. So far kasi, di ba, may sad sa aton sa nga tatagan kita sa hotline. Pero waray pa kita makakakuha sa ito nga hotline number nira because, diri man ito nira kalugaringon nga household. Di ba? Ira man talaga itong opisina. They have to request that it has got to be approved sa mga higher authorities and pagtaga hotline number. Okay, so that, kinahanglan naton mag-angan-angan sa nga tanan. Things, the government is doing programs para projects para sa mga tao. And then, ang aton naman is, kung sino ang ada na lingkod, asya sito na mag-i-implement. Diba? Kay, these projects are nakaprograma na po ini. May dabang nakaakibat nga plano kundiin gin susunod.
Ngansan adto naman didi nga napakiana san istorya about undersecretaries of departments of the national government. I'm sorry po, I am not privy to the information. Sanglit I cannot give any opinion. O, di ba? Kadamo sa messages sa Calbayog Journal actually. Duha nga departments kuno and may da mga undersecretaries nga taga Calbayog City. Hindi reaklot talaga maaram si Tun. Sorry to tell you. Siguro we have to wait until, ma-appoint. Ang aton la di sigurado nga nahibaruan is, may daak. Ang akon la di sigurado, hain ko ba ito nakuan, gin-save. Si Miss Marlene Lucero, taga Calbayog City. Sila ito na akong nahibaruan is promoted to be director of, the research division of the Bureau of Internal Revenue. Anay ha, ini nga aton ini panginanoon. Kay maasya ini maupay nga impormasyon la, tukib ko nga mahihatag sa iyo nga impormasyon because I was chatting with her and syempre congratulate ko liwat siya sini nga iya promotion. Diba? Nawara na nga ni adto. Ayan, Executive Director of the National Tax Research Center. O, diba? San Bureau of National Tax Research Center. O. Nag-take out siya sa Monday, February 20. O. Nag-administer sa iya out of office is si Department of Finance Secretary Diokno. So, nalingkod pala siya, so waray pa kita information nga makukuha or waray pa kita updates from her office except that she is newly installed as the executive director. Sila po ito na nakon maaram. O, diba? Waray pa kani kita makapost sa Calbayog Journal siton nga information. Na hinumduman ito niya na kay, adi nga nagpinakiana sa mga department undersecretaries, assistant secretaries. I am not privy to it po. I'm sorry to tell. So, whatever, aton gihapon panginanoon, magpapakiana kita sa mga tao nga ginpangaranan dida. I hope to get in touch with them para naman makahatag kita bang good impormasyon kung mga ungod bagod ini nga aton nahibabaruan. So in the meantime, while I am trying to pull out a press release from the office of the House of Representatives, may ada sira mga press releases nga aton ang gimpadara sa aton iton pagbabasahon, and then siguro I would like to ask didi sa amon technical division anay for some reminders. Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na.
Are you looking for a construction firm that would make your dreams into reality? Hemasoto Builders, the leading construction firm in the city, offers high-quality services and breathtaking designs. Make yourself comfortable and let us do the job. For inquiries, call us at 0955-795277 for smart users and 0917-1128-503 for TM and Globe subscribers. Or contact us in our Facebook page, Hemasoto Builders. Hemasoto Builders, your dream house we build. Infinite Radio Calbayog. Iba! Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony may tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Mario Traso, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Usa ka sikyo. Sa akong trabaho, magsigi kog tindog. Sakit kaya akong mga bagta. Nakadungog ko sa radyo sa Gabon Herbal Oil. Ako kining gigamit. Mawa na ang akong sakit sa kalawasan. Ug taas ang akong sugar. Nag-inom ko sa Gabon Herbal Capsule. Himbalik nagnormal ang akong sugar. Ug nag-inom po ko sa Gabon Coffee. Gaan kayo akong paminaw. Salamat kay sa Gabon Herbal Products. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Customized cake ba ang ginbibiling mo? Ariglado! Ang Jackie's na ang bahala sa imo. Nahimo sara customized cakes for all occasions. Sa Jackie's, available liwat and pastries, parehasan cookies, artisan bread, cheesecake, brownies, PT4 ngan dessert buffet. For party needs, they also have balloons, banner at marami pang iba. At para naman sa mga bakers, meron silang customized edible flour and cake toppers. For orders, contact Aljane Lucero at 0915-437-3409 or Jacqueline Lucero at 0926-062-6676 or visit at Jackie's FB page. You may also visit their store along Magsaysay Boulevard and Licenciado Street near Super Metro, Calbayog City. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cells. Ito po yung Fulvic Mineral yung ginagamit ko para sa inumin ko, pampatak sa tubig. Malaking naitulong ito sa akin para sa kalusugan ko, lalo po akong lumalakas. At saka namimintin ko po yung katawan ko, ma'am. Lalong-lalo na po pag may kasamang exercise. Ako po si Rowena Espinosa, taga-Barangay Maulong, Catbalonggan City. Edad ko po ay 46 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Calbayog, Samar, matatagpuan sa JD Avilino Street, Barangay West Awang, Calbayog City, beside Joy Palace Hotel, near Grand Tours Terminal sa Catbalogan branch. Matatagpuan sa Purok 2, Barangay Canlapuas, second floor sa Rafi Microfinance, unahan sa Prince Hypermart. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good morning, Calbayog. Basta malinamnam, maragutok ng marasa nga lechon, waray na iba kundi ang Antonius Lechon. Iba ini kay labot sa tama ang timbang san kinilonira nga lechon baboy, rasonable liwat ang presyo sa Antonius Lechon. Ang Antonius Lechon nakarawat orders para sa iyo panginanglan sa bisan nanong nga okasyon. Para sa orders, tawagi sila sa 0905-690-1709. Bisitahan nila pwesto dito sa Caramel Subdivision. Antonius Lechon, sigurado nga swak sa bulsa, sopa sa inyong rasa. Antonius Lechon, walang daya yan.
Restore your confidence and immerse yourself in a luxurious yet affordable services of Osea Aesthetic and Wellness. Celebrate the season because now is the time for Osea Aesthetic and Wellness. Show your love in your body. Avail their whole body massage, facial, skin, and nail care services. Be party ready with eyelash extension. It's your turn to shine. Come and visit Osea Aesthetic and Wellness at the second floor, Rav Bros Building, Purok 2, Mateo Street, corner Maharlika Highway, Barangay Matubato, Calbayog City. Book now. Call us at 0977-480-4550 or visit our FB page at Osea Aesthetic and Wellness Services. Osea Aesthetic and Wellness. Believe in all that you are. All that you can be. Timoy Hardware and Construction Supply. Bago ngayon mapapalitan sa barato nga hardware and construction materials, probariyan nira serbisyo. Pasyadasera sa Purok 2, Wanlona Street, Narkalangkaan, Maharlika Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Para sa niyo order, tawagan Timoy Hardware and Construction Supply nga gintatagiyahan ni Christian Dalicano nga Ria Catalan sa 0956-897-0765 nga 0997-420-0630. Timoy Hardware and Construction Supply. Ang hardware na kukumpleto sa hinahanap mo. Madi, condolence ha. Wara na ngayon si Padi Intoy. Oo, waray na si Intoy, Madi. Tigdaman ladton iya kawara. Maupay nala kay barato lang ang maupay liwat ang serbisyo sa Junjun Funeral Services. Aw maupay kung sugad, Madi. Diri na gun makorean san imo sitwasyon. Nakaya man gihapon, Madi, kay may 20% discount man para sa mga senior citizens sa Junjun Funeral Services para na iton sa tananira nga mga serbisyo. Parehasan casket, flowers, playing cards, tarpaulin, ngan candles. Aw maupay, Madi. Yan na kay waray na si Padi Intoy. Pwede ka na otro mag-asawa, Madi. At takalain. Ilumpong gadanay, Madi. Para sa malaksing nga serbisyo, pamakianala sa buwatan sa Junjun Funeral Services sa Rotonda Maharlika Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Infinite time. It is now 11:30 in the morning. Ini ang Infinite Radio Calbayog. Infinite Radio Calbayog. 92.1 sa iyo mga radyo. Ang iyo official Info Music Radio. Iba! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Jovan Appliance Service Center. Jovan Appliance Service Center is the authorized installer and maintenance provider for top-of-the-line aircon brands in the market today. Huwag kalimutan, basta aircon installation and maintenance, ang Jovan Appliance Center ang bahala dyan. We also repair LED TV, speakers, amplifiers, washing machines, aircon, and refrigerators. Book an appointment now at 0917-138-3042 or visit Jovan Appliance Service Center's Calbayog branch at Barangay Obrero in front of Chevrolet Showroom. Peace and Order, Tourism, Society, Calbayog Journal on board. Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Okay, anhi paghihapon kita, Calbayog Journal on board. And then, an aton ibang sponsors, sina Congressman Stephen James Chimboytan through the Congressional District Office in Calbayog City. Thank you! Sama First District Engineering Office, Department of Public Works and Highways through District Engineer Raulito Yangzon. Thank you! The Morjani Group of Companies. Thank you! Operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. The Greenwich Calbayog. For the best tasting pizzas in town, go to Greenwich Calbayog, located at the ground floor of Gaisano Grand Mall. The 5-Star Superstore, also located at Navarro Street, Calbayog City. 5-Star Commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street. Calbayog Sulain Trading at Magsaysay Boulevard. Miss Sally Roleda. Thank you! Of Sai Boutique and Gift Shop, Soulmate Beauty Salon and Spa. Sai Boutique and Gift Shop as well as Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. And for a classic selection of imported clothes for formal and casual dressing, visit Sai Boutique
and gift shop. Besides Boutique and Soulmate, Boutique and gift shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa, is besides Boutique and gift shop is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that you deserve. O, diba? Nagkabulol-bulol kami. Diri talaga ako nagmemorya. Okay. And then, sugod sa naton sa iyo ginsada, no? Nakuha naton ang press release, gin-send dida sa editor at calbayogjournal.com nga email address. Ini ginpadara tikang saan opisina ni House of Representatives Minority Leader Marcelino Libanan, who is, the only nominee for the four-piece party list. Nasiringan press release, the lawmaker calls for new air traffic jar to help solve NAIA congestion and oversee relocation of flights to Clark. Laka, pagdadamo na dito sa Clark. House of Representatives Minority Leader Marcelino Ninoy Libanan wants Malacanang to designate a new air traffic czar who can roll out a package of initiatives to decongest the Ninoy Aquino International Airport, including the relocation of more flights to Clark International Airport. We would urge Malacanang to look for an air traffic czar who can manage commercial flight activity, compel airlines to reschedule flights if necessary, and to oversee the shift to Clark. This is the only way we can fix NAIA's congestion and improve travel experience, Libanan said. Persistent flight delays at NAIA often cause holdups in airports across the country. Airlines can be persuaded to move more flights to Clark. In fact, the government can subsidize some of the relocation costs, Libanan said. Libanan served as a House Transportation Committee chairperson when he was Eastern Samar's Lone District Representative. He is now four-piece party list representative. The lawmaker has been pushing for the transfer of up to 50% of NAIA's commercial flight activity to Clark by 2025, in time for the projected full recovery of global air travel from the pandemic. At present, Clark already hosts 18 airlines that operate 686 weekly flights, serving 14 international and 19 domestic destinations. There's really no point in overloading NAIA with more flights, considering that we have Clark nearby that is 4 times larger, has unused capacity, and is ready to handle more aircraft and passengers at any given time, Libanan said. In a previous study, the International Finance Corporation had concluded that the current situation at NAIA has become highly inefficient, with airlines and passengers experiencing frequent delays, takeoffs and deplanning, unplanned diversions to Clark, and cancellations. The IFC added, NAIA's main constraint for expansion is on the air side. Example, lack of runway capacity. A new parallel runway would require significant land acquisition of highly developed urban areas. On the other hand, developing a completely new international airport is estimated to take 10 to 15 years, likely even more for areas currently being considered that are southwest of Metro Manila, which would require
massive land reclamation works. Diba? So, at siya ini, ang karigsingon sini is that an aton kunta kuno landings sa mga airplanes is that dugnan pa nga ibalhin ngadto sa Clark Air Base kay it is 4 times larger than NAIA. So, di ba? So, kung up to 50% of the current landings dito sa NAIA igbabalhin ngadto sa Clark Air Base, Clark International Airport, ini nga baga di ba may dalot gadi sa Cebu pero ang landings manggod dito sa Luzon ang kinahanglan i-manage. So asyeto na nawagan siya nga kinahanglan mag-appoint sa bag-o nga air traffic czar. Oh. Kinahanglan kuno i-manage ang commercial flight activity. Tapos, ito nga makaka-compel o kaka-strong sa word nga compel, di ba? Ano ba ang compel sa Bisaya? Ito nga, pagmamandaran mo good nga an airlines to reschedule flights if necessary. Di ba? Kinahanglan reschedule mo kay puno na ini. So, diri pwede nga magpirit kaya na nga schedule ka malanding. So, syaiton an kinahanglan ko nun niya. And then, iton nga, igbabalhin talaga good. Kinahanglan good maibanan ang flight traffic and traffic dito sa NAIA. Nga tukod sa, an aton, actually, waray pa yan na update. Kaya diba, there was this move on Philippine Airlines nga igbalik ka di sa NAIA. Adto lagi hapon sa Clark and Philippine Airlines. Waray pa makasakay. Sa Calbayog to Manila nga flight. Tikang nag-abri after the pandemic. Oh, diba? Tikang nag-abri and airlines and aeroplano gihapon ngadto sa Manila after the pandemic. So waray pak iniya nga bag makasakay aeroplano nga Calbayog Manila flight. So that talaga diriak maaram kunhain pa itong siya na landing. But anyway, an CAPT manager si Mr. Esquadra is still finding time kung sano siya makaka-guest din sa aton sa aton Calbayog journal on board nga programa din sa Infinite Radio Calbayog. So aton iton one of the things kay according to him initially nagpakianakit nga talaga kuno andida nga terminal fees nga nakada san ira implementing rules nano iton nga ginsusunod nira is naka-impose kuno nga fees is 100 pesos. Pero yan na an ira gin i-implement is 50%, only 50% of it. So that kung aton pakiana sa iya last week, kung mag-i-increase, nano ang babasihan. So, ito na niya explanation. Kay existing 100 talaga, 100 pesos and terminal fees sa Calbayog Airport. So, pero yan na iralagin reduce to 50%. So, kung mag-i-implement sila sa situnkod nga balad nga 100% na ang terminal fees kung ano ang nakada sa ira alin susunod is diri na nanghinanglan bag-o nga balaod kay existing siya. Di ba? So kung nano man an aton updates liwat sa pagtaga terminal fees and additional flights or bisan madugnan nala ang days nga nabiyahe is aton sa iya hibabaruan. May dakita initial information but we would best want it from him. Di ba? Nga siya good sa aton daan magi-istorya. Tapos sugad san iya
sa aton ginsiring nga kung diri siya available on a particular date ngaon pagsabutan kung pwede kuno representative. So of course we respect siton nga mga syempre representations la because basta authorized la siya pagyakan is pwede na kita at least the information comes directly from authorities san usa nga office. Naguliat na lata kong cellphone nging kakalasan ak. Okay, sa lain pa nga mga impormasyon san tikang gihapon didi san aton Calbayog Journal editor at Calbayog Journal nga email. Ini nga 12.4 billion in raw payments set for railway aviation infra projects. Konektado gihapon ini sa naton pagtaga railways. So nasiring didi, the Department of Transportation, DOTR, is set to spend up to 12.4 billion this year to pay for private real properties that are in the way of public infrastructure projects. Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel said on Monday. The DOTR has a budget of 12.4 billion for right-of-way payments this year. This is itemized in the 2023 General Appropriations Law. Pimentel, a member of the House Committee on Flagship Programs and Projects, said, the road payments are in accordance with Article 3, Section 9 of the Constitution, which forbids the government from taking private property for public use without just compensation. Oh, di ba? Patigam ni niyo ang iyo properties. Diri boy di basta-basta. Although it is at the pleasure syempre of the government ang imo properties, diri lot iton pwede ga basta-basta kuhaon sa imo nga waray bayad. O di ba? Kinahanglan may bayad. So as the press release goes, the bulk of the raw payments would go to landowners, o pabati landowners, affected by the 148-kilometer north-south commuter railway, the 33-kilometer Metro Manila subway, the 11-kilometer LRT line, and Cavite Extension, and the 175-hectare new Zamboanga International Airport, according to Pimentel. O, diba? At siya ini andidasan 12.4 billion nga appropriations. What is significant about this press release para sa aton dinhi sa Calbayog is ini nga Article 3, Section 9 of the Constitution. Gindidiri. O, diba? Nahinumdum kasi pag hinaknan nga. Well, di ba? May nakita experience nga. Kung madiri kami, kung kawaray labayad, nasiring la an official nga amon ka istorya. Well, your property is always at the disposal, at the pleasure of the government. Pero, didisan aton Constitution, di ba? Tigam ni Article 3, Section 9 of the Constitution forbids the government gindidiri nga ang paggamit sa gobyerno sa iyo property kay kukuhaon sa iyo for public use nga waray la bayad. O, diba? Just compensation. So, asya ito aton niya na the drive out ini nga sini nga press release damo an improvements nga ginihimo sa gobyerno, and then may dapaliwat didi an iton nga programs san ini nga 10.8 billion kadamo ngayon san press releases didi sa Calbayog Journal nga email address for this week
nga waray naton mapanghinanoi. Waray naton ma-post, waray naton ma-localize an application dinhi sa aton. It has been lately busy So asya iton an aton may ada pa didi 10.8 billion earmark to feed undernourished kids in public schools and daycare centers. Di kita klaro kun sa Makati. So ayo ta nalay ni pagmasaha kay magsasakit la aton buot sini kay dikit ungay. O di ba? But then again, no, an importante gud liwat ato nga article citing san imo private property nga kung gamiton san gobyerno is kinahanglan baydan sa imo. Kinahanglan may ada nano pa ini may ada budget, o di ba? O adi pa and promotion of Mandarin kuno nga language dida san school. So ini house bill pa man la ini. So diri talaan ni inig ungay. Kay maglilipong la sina. Ining aton ani ini nano pa ini antes naton ig-share sa iyo aton anay ini hanayon kay para kita diri ba kalisang san tawo. O, di ba? Hanayon ta ito. Damo-damo, upat pa ito na waray pa naton mabasa. Pero kinahanglan naton ma-review anay. Antes naton igpasaro. Tikang sa House of Representatives nga tanan nga aton didi nakikita yan. So, sa pagpadayon sa naton programa, aton gihapon igpapahinumdum sa iyo nga an pagtaga traffic dida sa downtown area is konting kinahanglan naton kalma kita sa naton mga pagbiyahe kay kumbaga istoryahan ta adiin may ada di report aton ini kakaton yan sa Kapuso. Yan na pala naabot. Ini nga kumbaga pag hunahunaon an mga apurado diri la ikaw na apurado nga usa. Kumbaga sa katatawa talaga balito sa tao. Kay kasabot niya nga siya lan apurado, siya lan may kabilinggan. Kay an iba nga tao dida sa downtown, nagpinamasya dalaada. O, di ba? Kada mo sampara siya dahan nga kapagod sa downtown kapaso sa adlaw. So asya iton ini nga relax la kita unta kun may ada Kapuso dida sa area tapos kinukurian kita pwede man daraunon siya para pa ini makabuligan kita kung nano ito nga mga kakurian dida sa dalan pero ibutang sa nimo hunahuna nga diri la ikaw ang nagamit san kalsada. Diri la ikaw ang pedestrian, diri la ikaw ang driver. So di ba nagbubugiot nga ni kit dida sa downtown area, labi na sa downtown area. Nga diri la sa downtown area didto ini bisan diin nga kalsada. Di ba? So kung nagdrive kit labi na particularly at the peak hours. Peak hours. Dano ang peak hours sa transportation? Pag 11:30 ngadto sa 1:30 peak hours iton. Pero nanonotice naton dinaliwat. Nanonotice naton nga dida san udto between 12 and 1 o'clock waray tawo and corners waray nagmamanage san traffic didi sini nga downtown area kay naniningod to kuno. Siguro, ini nga, di ba, nag-irestorya na kit siton sadto nga. At peak hours, kinahanglan may magtawo. May mag-manage ang traffic. And then, siguro, ibahon naton ang dalagan sa aton trabaho or dalagan sa aton working hours because transportation man gud ini. No? Diri man gud ini atula sa opisina nga malinggod ka la, mahulat ka client. So ini din ni peak hours an iba nangunguli, an iba tapos pagka kahuman pa nangunguli paningud to, kahuman paningud to mabalik sa opisina, mabalik sa eskwelahan, di ba? So asya ni an mga peak hours kansan sa kulop, di ba? Pag 4:30 tikang na siton an
excuse me, tugabak. Tikang na siton an pagbugiot san sarakyan. Tub-tub iton alas 7 nga ato na obserbaran, di ba? Nag-standby lakit sa kalsada. Ini nga nag-standby nga nikit sa kalsada kasi dirikit nag-observe to the extent of observation sa mga traffic flows, sa ato nahihimo, ada nakit ka ni sa kalsada, labi ng kikirig takit sa naton mga sangkay, pinanlibak nakit. So, kung nag-observe lakita, no, particularly, syempre, panawagan natin atong ada sa kalsada, hired by the city government to man the, to manage traffic flow. Ining, napaid kita kay ada kagunman nga ni sabot nga sang kalsada, uran adlaw ka. Pero, pag sulod nimo siton nga trabaho, maaram ka nga to be a traffic na doon tawag siton sa era, officer, ining ada kam sa kalsada. Kay waray traffic ba ya sa sulod sa opisina? Diba? So, asya iton, aton gin emphasize kay may da na reklamo, syempre, tapos kita liwat ng pedestrians or mga drivers, ini nga, hinahinayat tala naton sira kung may reklamo, ayaw naton paglibaka sa era tubakan. Diba? Oo. Ini nga, itong ba nga, naka-experience ka, ini nga kuwan, o, diba? Ada iton sa iya harani, iya ginreklamo. Diri nala ni ato bangon nga, ma'am, kuan gad unta, asya ini, kami naiipit dito, diri. Asyang pagsiring nga, i-address sa nimo concern nga to san tawo nga tama. Ayaw na paglibaka, kaya ada naman siya sa imo atubangan, sa imo harani, sa matter of addressing sa iya personally, sa imo kareegsignon. Kay para iton man sira, nga mga traffic enforcers ngayon. Traffic enforcers, in makadaras iton nga concern, nga to sa nira opisina, para makonsider san ira mga how do you call this, mga boss and head san office or team leader, o diba, in a particular area may team leaders ito, I understand, I mean that should be the case. Kung adi ka di sa example la ini example, because may da pipira actually, may ada pipira nga traffic enforcers nga maupay na magpadalagan sa traffic flow. Pero tawla sira, diri sira pwede because kay dati na sira nga sira nala permi an ada sabot nga sang kalsada oran adlaw. So kinahanglan may ada hibaro. May ada iba nga maaram mahibaro san pagpadalagan san traffic flow. So, may data, example naton sa dida lakod san, nano ba ito dida Gomez ngan san Senate President Jose Avelino Avenue nga kanto, Ubusan Rosales Bridge. O may dak dida na obserbaran about usa la akong example anay. Ini nga, maaram talaga siya diri, diri siya nakakalisang sa mga motorists, iniagin para I was, dida sa may diba, kaupay pag-standby dida sa may falls, sa may waterfalls, dida sa miniature falls sa Nihaga Park. Nagpara-observe ini nga, kung siya untaan aton dida himuon nga team leaders iton nga grupo, or maybe pera iton sila dida kabugos. Siyempre, kada area may team leader, nga magre-reliebo. Tapos or maybe gintututduan na sira, pero ang iba manggod is matigan ulo, or kunano la, ini nga, when you are, sanwaray pakit mga job, nangitag job, yan na kay may job na aton jabon. O, diba? Asya unta ito nanangay. So, basta ini siya nga traffic enforcer, tikang pa ini sa itong 2019 na kung siya na-observe nga he really knows what he is doing. He really knows his job.
So, parang siguro siya ito ng rason nga nakuha siya up to this new administration kay he knows what he is doing. He knows how to be a traffic enforcer. So, kaupay nga ada siya sa dida sa AUB area, dida siton nga Senate President Jose Avellino Avenue, corner dida siton nga Gomez Street, liwat nga to sa may pantalan. Aton na obserbaran liwat nga usahay masamukla is dito sa corner Rueda and Rueda Street and Magsaysay Boulevard. Kay napapili yun nalaan nagmamanage ang traffic kay mapaso or mapapili yun nala siya kay nauran. Di ba? Well, tawo la ito, tagan natin consideration. Ato naman la, kung masirong kita, you make yourselves visible or kung kinahanglan may mag-assist sa iyo dida, magpa-assist. Di ba? Pero we appreciate sa dunga ato nahikitaan nga gintabok manggod niya usang senior citizen sa kalsada iya ginagbay ngansan usang PWD kakarag sa tunga waray naton makuha photos. So di ba talaga may adagod maupay nga mga trabahante, may adaliwat pasaway nasiring lasira kay babayi ma'am. Well, you know, babayi ka. Kung ano ang trabaho si tundida. Kay babayi ka man, ginkarawat ni mo itong na trabaho, well, may considerations, yes, but not to the extent nga may spoil ka dida si itong mong pagtrabaho. Nagpakaglutatayon, nagpakamaksipil, kay bangin masunog san adlaw. Iban-ibanan talaan na ito nga mga beauty treatments. Well, magtagulawas kita. Nga ada ka sa kalsada imong trabaho, sanglit. Kinahanglan liwat, maaram ka kung anano kapag san kinalsada. So, do things properly according to situations. So, sa dinhi nga punto, magpapasalamat ak sa niyo pag-upod sa amon yan nga udto. Tubtub yan nga udto ngayon. And then, until tomorrow po, we will talk about, the operation of the West Samar Doctors Hospital nga bago lang nag-operate. We will see you tomorrow. This has been Calbayog Journal On Board. I am your host, Josephine Mendoza, saying maupay nga udto sa ato nga tanan. Infinite time, it is now 12 high noon. This time check is brought to you by